ଯିବା ଗୁରୁମା ନମସ୍କାର। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛ। ନା ନା ମୁଁ ପଇସା ଦେବାରେ ପୂଜା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତୋର ପଇସା ଉଠିଛି? ପଇସା ଦେଇ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେକ୍ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କିପରି ରହିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଫିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ हेलो हाय सामने मु दीपक स्वागत करुँच आपको आज ब्लॉग रे। तो बहुत दिन पर ब्लॉगटा हो पुणी थे गोटे वर्ष पर आम बैच फिस्ट हो माने स्कूल सांकर गेट टुगेदर। तो चलतु किए किए आज आसू मजा मस्ती हो कि सांग मैंने आसीपारे किसी प्रोब्लेम अच्छी तो नेक्स्ट टाइम से मैंने सियोर आसवे। जो मैंने भी आसुँच समका को भी धन्यवाद। जो मैंने ट्राए करते कि आसपारे लास्ट मोमेंट रे तेणु ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम तो देखाई देखिए एवं पूरा दिन है ना 5:30 6टा पाखापाखि एवं मुझे गोटे सांग पाखक आकू नवा चलो जीवा। बर्तमान राजू आसले कई बर्तमान सुधा आसने आसवे धीरे धीरे चलो जीवा। चलो चलो जीवा पूरा माने दिन है ना बर्तमान सुधा दिन माने राति पाही ना पूरा पूरा थंडार हाथ फाथ काला पड़गला। बर्तमान सुधा कहीं भी आसी ना बर्तमान 6टा बाहरी गला। बर्तमान राजू मु खुशी लगुच तो कुदाल बुदाल नहीं कि काम चलती बर्तमान माने बर्तमान सुधा कहीं भी आसी ना आसवे समस्ते आसवे थंडा तो जोर रही आसुन समस्ते जन जन आसला किस हूँ देखिए पूरा कुहुड़ा घर पाखर घर पाखर घर पाखर न बाड़ पाई बोधे घर पाखर देर दायित्व अच्छी जा घर पाखर बेसी देर। हाँ तो या घर पाखर आहरी भी अच्छा घर आग्र जार रोचे ता देखा नहीं सी शुईजी। देखिए किए किए आस चलो देखिए किए आस माछ फाछ नहीं आसवा देखिए वीडियो कंटिन्यू रुह देखिए भल से एंजॉय हो आम कार एंजॉय बारे बोलानी लज्जा लगुनि साढ़े बेना 5टा बेले मांस दुकान खुलता ना आउची ना बेनुआ पेंटा भल लगे बहुत कम जिते कथा बहुत कम 60 कम माछटा आनिकी आसले ये आमर माछ दायित्व रे थिले सायन बाबू। चलो चलो देखिवा बंधु को फोन कर बाहरी गला बे तुम जिनस कहीं हता फता किछि नहीं किया हम केडी हाथ रो नडे दबनी ए चना आइलु केतले रे पाँच 5:30 बेले राजुआ बारी अंधार दुसुनी मु राजुआ समदीर बागर होची आज वीडियो दे टाइम केते बर्तमान टाइम टा देखा बर्तमान टाइम टाइम 8:19 बाजी जीचुआने यदि माछ बाछ आमर कलेबा जुगाड़ आमर करिया हां बे रवि 5:30 उठी आइलानी के ये 6:30 उठी 6:30 हां बे जीचुआने तुमर ये एतला आउ कि ओय तते कहितिन ना काली आस्ते मु 5टा मु आछि 5टा हां तो बाबा दारा जी गुबुर जळ पकेली रे मांगना के देते ए पागना के काय पैसे दे जानो मु कैश दीची के मु आगे ऑनलाइन पेमेंट करछि 500 टका कम नुए 500 टका ऑनलाइन पेमेंट करछु आ 500 दउ तो दे दे हां एडा गोटे कथा 2000 देबी 500 टका
2000 ତ 2000 देवी करी के बड़ा 1000 देबो 1000 ओय आज तुमका टाइम केते रे तो नाक ऑपरेशन नहीं ना हां नाच नहीं नाक कोला मु नाक ऑपरेशन नहीं मु टिके राती पाहु श्रद्धा दडा को फोन करनी हमर आगे आसिन देखियो आगे झियो माने आगे आइजो झील मान के भीतर सी आगे तू आगे आइजो हां हो कोन रे प्राय समस्त पहुंची जन माने किछि ओए तो तो बाडी रो फीस्ट होजी तू केतले आइजु मु आस्ती 6:30 6:30 ए 6:30 पुरा नींद मीडियम 7 7:30 भितर मु आसी ए तू केतले आसलु आ सेनु जत्रा आइले हमका देखाबे हमका देखानी आबो हां मैं तू एबे ना ये मते कहूजी मो नाक ऑपरेशन होजी 8 आले कहूजी नाक ऑपरेशन नहीं जी टिके राती पाहु जिमी सकाळु सेटा सकाळु बे एक्चुअली बहुत सकाळु सकाळु पहुंची जन बहुत सकाळु माने एते सकाळु केही पहुंची नन एमने दुई जन परचन सकाळु भोर 8:30 9:30 सुधा भोर 9:30 भोर 4 ये की भोर 4 सब प्रूफ अछि और मैसेज और ताने तो मु काल रात मैसेज कर दी थी हां ये कहजी ट्यूशन ये मैडम ना ट्यूशन पढ़े क्या सुलो सम्मान दे गुरुमा नमस्कार केते खुशी लागु जी एते डर आसी मते तो खुशी नहीं मो जीवन खुशी नहीं फेब्रुआरी 1 तारिख पर खुशी हुई हां फेब्रुआरी 1 तारिख पर आज दिन में खुशी हुई हां हां क्या करी मेनू भाई हमर एठी रेडी अलीसा की सोइछ रे बेनो चिटा लुकान रे सीधा लगी करियो बिना पैसा रास देखो देखो एठी हमर सब प्लेयर मैंने अछि मो फोटोटा जूम करी देखो ए बस के विराट किछ रे याला मो फोटो एठी देखे दउची एई रकम के बाद रहि गला कहि दबो এই ছোট হচ্ছে हला हमर फीस्ट करे तुमर खाली देखो देखो आओ ए লাস্ট আড়ু 4 নম্বর 5 নম্বর তু আমি করি 6 नंबर बे ब्लॉगर येन के ब्लॉगर को ब्लॉगर ओए ए माने के कार रेटिंग के दियो कार के रकम हिची सबुट बेनो फोटो वाला क्या आस्ते ए बेनु भाई अरे फोटो में बेच कर दो फोटो देखा मो आकर भी कई हां शायर हां चारे रेटिंग हाँ। रेटिंग देते हो मेरे समझे मेरे रेटिंग दी राजू राजू ना ये ना सब ये पूरा रागी के तो इतना कोडी दे में राम शंकर तो भाई हो आकाश आये दे पंगल हां सरिया 10 तापरे बांगरी तापरे ताउसु हां बैसाखी मु हां मो तू संगीता हां लिप्सा हां बे ज्योतिस्मिता स्मिता आई एम सो सॉरी केला मानी ब्लॉगर मानी ब्लॉग गाछो इटा कर दो उर्मी ब्लॉगर मी सारी चीज को इतिस्का इतिक्सा सोधा छदा सोदा श्रद्धा सबुरी बेजो कृष्णला दम्बी ए बेजो को आवे पप्पा पूजा हां आउ तोड़ ना जाने आई बेनवा सुचित्रा तापर ज्योति जत्ती ये क्या जाने नी तार ना की सबे मन सपना तो याना याना भी होता ताना हां रेडी रो मुख चंदन वक्तव्य न चंदन केते खुशी लागुची पकोडाटा को करिला की भल लागुची रेडी हां प्रोग्राम रहिसनी केते खुशी लागुची आठटा वाले पहुंची आपण को ए 8टा बेला आपण आइले आपण को केते खुशी लागुची आसो बेनो आसो प्रतिक्रिया नगर आगे पैसे में कुनियो तुमर आइलो माछो कले निमु जुगाड़ो काटी निमु याद ब्याज को ना से मो कष्ट कोइ दूची ये कौन है माने हाथ में है मोबाइल लाइव स्टूडियो तू एते बड़ देखिबा भाई किसो देखेबा भाई किसो गर्व अनुभव करू देखेबा भाई किसो करछि हां घर नहीं कि खान गाँव पड़े कि
ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ନା ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତୁ ମତେ ପଠଉନୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଧନ୍ୟ তুই পাঁচ পার যদি পড়তে দিবি এই ଗୋଟେ କଥା ଏ ପାଣି ଜରିରେ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦବ ତ କିଏ କିନିବାର ସେ ମାନସ ଆଇନ ପଣ୍ଡା ନନା ମାରି ଯାଇଥିଲୁ କଷ୍ଟ କରିବୁନି ଯାହା କରିବୁ ଠିକ ତ ଆଇନ ପଣ୍ଡା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ହାଇ କରୁ ଗାଇସ୍ ତ ଆଏ ମତେ ଫୋକସ୍ କର ଆସ ପୁରା ଆସିଲି ଏଟା ବ୍ରେକଅପ୍ ଲାଇନ୍ ବି ହେଇଯିବ ତାତେ ହୋ ପାଇ ହେଇଯିବ ସବୁ ରେଡି କରିକି ଆଇଛି ପୁରା ଖସି ପଡୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏବେ ଏଠି ବସିଛି ବ୍ଲଗର ପିଲା ଆଇ ଏମ୍ ଓକେ এই রকম ফটো উঠেব লাস্ট মো ফটো নাই মো বুঝা করছি মেন সাইড রে মার হই যাবো দুই পাঁচ ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖୁ ଯଦି ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖ ସାଇନ୍ ପଡା ଆଉଳେ ଟଟର ବଇଛି ଦେଖ ଆଉଳେ ସେ ଟଟର ବଇଛି ବେ ଦୁସୁନା ହାତୁଡା 65 ଲେଖ 50 ମୁଁ କହି ଦଉଛି ବାବୁ ମୁଁ ମଜୁର ଲୋକ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରତେ ଆଇଛି ଭୁଜା କିଣିକି ଆଇଛି ଆଉଥରେ ପଇସା କି ହେଲାନି ଆଉଥରେ ଭୁଜା କିଣିକି ଆଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ମତେ ମତେ କି ମତେ କି 5 ମିନିଟ୍ ନେଇତେ ଆସିବୁ କହି ଦଉଛି ନେଇତେ ଆସିବୁ କି ମତେ ନେଇତେ ଆସିବୁ କି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଗୁଳ ଗୁଳ ହବ ତୁ ବି ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ ପୂଜାର ଜୋଡ଼ ଚିକେନ ପକୋଡା ଦେଖା ନା ନା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ପାରୁନି ଦୁଃଖିତ ତେଣୁ ଟୋଟୋ ନେଇକି ଦେଲା ଫେର ଟୋଟୋରେ ବଇଛୁ ଟୋଟୋ ଉଲ୍ଟି ପଡିବ ସାୟନ ଟୋଟୋ ଉଲ୍ଟି ପଡିବ ଉଲେ ବଡ ଆଏ ମକେ ତୁ କିସ ନାକ ଅପରେସନ ନେଇଛି ଟୋଟୋରେ ବସିତେ ଆଇଲୁ ପାହୁ ସିଏ ବି ଟୋଟୋରେ ବଇଛି କେଇଠି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଢି ରେଡି ହଉଛି 10ଟା ବାଜିଲାନି ରାଜୁ ଭାଇ ଚପ୍ ଦିଅ ବେକାରେ ଚନ୍ଦନ ସେଠି ପକୋଡାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜେ ବି ଖାଇ ଦଉଛି ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ତୁମକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଏରମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମାରିକି ଖାଇବାକୁ କଲ୍ କରିଦେଲା ପୂଜା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ମହାଶୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଚୋପ୍ରା I am okay mentally healthily physically ସବୁର ଫିଟ୍ actually ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ ଏବେ ଆପଣ ବକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହଁ ରାନ୍ଧା ଶେଷ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଖାଇତେ ଆଉ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେନେ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ କର ଭୋକ ଯାଅ ରେଡି ଏଇ ଜାମାଟା ଆଣିଛି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାସିକ କିସ୍ତି ଅଛି 13 ଟଙ୍କା ଲେଖା 24 ମାସ କେତେ 2 ଟଙ୍କା ରହସ୍ୟ କଣ ତୁମର ଏ ପେଟ ଯେ ମାର ପକୋଡା 10ଟା 50 नु ବେଜ ମତେ ଏଇଠି ପକୋଡା ଆଉ ଏଇଠି ତୋର ଜାଣି ପାରୁଛୁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଯା ଏଇଠି ଖାତାର ନାମ ରେ କେତେ ଆଇଲା ଆଉ କିଏ ବାକି ରହିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡି ପଡା ଏଇ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଇଲା 11ଟା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଣ তুই যে গাটা আইলো কিছু ভাবি কি আইলো এটা ফিস্ট হউছি না एग्जाम सरीला हां सकाळ उठिबा पे मते बोल ले तू ताने ना पानी उठाउनु पीना ए पीना दोजी पिया पानी पूरा मत जोड़ा भी नहीं पानी ओढे सुनो देछि तू एरो ए धरबे ओढे छोटो का देछि 500 टका ए ओढे सो किसो मैं 17 ओढे सो देछि 300 टका देकी प्रिंसेस ट्रीटमेंट खुजु दे तुम लज्जा लागिबा दरकार 150 टका देकी घर को जाइते हबो माने मते लाउछि जेड प्लस सिक्योरिटी नै की दुटिया गाड़ी आगे जीवो तापर तो दुटिया गाड़ी पछरे जीवो किसो ना 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 मते कोते मो सीरियसली बोलत ए बेजो कोची मोबाइल टिके रखो केई खाओनी आइलु पाखा बाकी 11टा पार हबार अछि नी खाली पुरो दीपक ए दीपक मो दीटा भी आछे भाई मते बटे पे छाड़ दो केत ना ना तू गोटे काम करे सायन ए भुजा गुलाने एला जग पड़ती तो भुजाटा एकु देई दे तू नै जा घर खाइ दे हां
ନା ନା 11ଟା ବେଳେ ଆସିଲୁ କିସ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମାନେ 7 ମାସ ନା ମତେ କହ 11ଟା ବେଳେ ତୁ ଆସିଲୁ ଭାବିକି କିସ ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକି ଆସିଲୁ 9:30 ବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ଗୋଟେ କିଏ ତୁଇ କରିଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଛି ସାର୍ ହଁ 7:00 ରେ ଉଠିଛି ମୁଁ ତାପରେ ଉଠିକି ଖାଇବା ବ୍ରଶ କରିବା ପିଇବା ନା ତୁ 11ଟା ନା ତୁ ଜଲ୍ଦି ବି ଚାଇନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୈଶାଖୀ ବୈଶାଖୀ କଥା କହିଥିଲା ଖୁସି ଲାଗିବ ବ୍ଲଗିଂ କରିବୁ ପୋଜ କରାଯାଉଛି हम भूल जे सु किस किस काम नहीं से फिश को थे कुए तेरे में ये यार काम नहीं ए ये हमर मिस किस ट्रैवल गाइड मैं तो चाबी ले चल रहा ट्रैवल गाइड मेरे चाबी ये सब घुरी जाइछु ना 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 ମୁଁ ବାପ ହେଇଛି से बाबा भी वाला वाला पिन जान से बाबा मोर दुटिया ए चपलटा बड़ साइज आंती टिके बाबार केते लाग जाई मोर केते लाग जाई ना रेडी 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 ठीक କରୁଛୁ हेई जी हां विषय खाली कुले वाला कुले आलोचना होजी କୁଳେ ବୋଲି କାଲି ଯେ हां नकुलेव नाई उपासिया रहि जिबा ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପାସ ରହିଥିବ हां ଆଉ ତତେ तो पेट देखि कि लागुनी तू उपासिया रहि ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ମୋର ସେଇଟା ସାର ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଗେ ମୁଁ ଜାଣେ କୁଳେ ମାନେ ମୁଁ ସାର ଦେଇଛି ଆଗେ आए मक्के मु सेटा खाली मार करछि मु भूली पारुने मो माइंड रो सेट हेइ अछि मेंटली फिजिकली सब आडे ओके बस आयो आए मक्के जो आସୁଛି ଦେଇ ନେଇ ଆସିବୁ ଟିକେ ଏଟା କିଚେନ तरकारी टेस्ट जाऊ दुसुजी बोल किंतु ନା କାକାକୁ ମୁଁ କହିଛି ତ ଏ ଦୀପ एटा होची पकोडा देखि ମାନେ କେବେ ଦେଖିଦେବେନି आपण तो केबे देखथिबेनी देखि ବଢିଆ टेस्ट बोल लाउची रो हां राजवा खाइजो ନା ରେ ହିଡା କରାଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି ମାଂସ ଖାଇବ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି आउ कि पकोडा ଉଲା ବେଡି ତେଲ ବୁଝ ଭାଇ चाटनी हे होला तो चाटनी तो हम मेनू रे थिलानी मेनू रे ऐड कर दीते बजट पड़ी गला ବୁକେ ବୁକରେ 100 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ବେଳେ एटा किलो ଡାଲ ଫ୍ରାଇ କୋଟା ଖାଇବ ବେଡି ତାତି एटा दाल फ्राई एटा होची हमर चिंगडी मालेकारी ଉଠାନେ ଏଟା ଉଠାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ମାଲିକର ଟିକେ ସାଇଜ ଖରାପ ହେଲା ଯୋଉ ମୁଡା ମୁଡା ହେଇଗଲା ନା एटा एटा होची माछ तेल जा सेटा कि होची एटा आलू भाजा फ्राइड राइस आउ सेटा क्रिस्पी कॉर्न ଭଲ କି ଉଠା भात ଉଠେନେ ସେ ନା आउ कि होची एटा पापड़ एटी हमर प्लेयर मैंने अछन कंपटीशन हबो କଣ୍ଡିସନ पूरा जोर मेकअप कर गई प्रोफेशनल ବାଟରେ ଲୋକ କାଳିଆ ପାନ ନା ଏଇଟା ଦେଲ ହଁ कालिया पान मानदा फोन मारमे मानदा को मेन प्लेयर को देखा सेठी आछन कहीं कहीं आमर मुख्य अतिथि सी सेठी टिके वेटिंग एरिया रो रेडी आसो 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 जजमान दुआको आसो बंधु मिलन उत्सव 2026 बंधु पाई दिनटीए भोलानाथ विद्यापीठ बाटसरसा 2020 मसीहा बैच एडी समस्त अछन एडी किछि अछन राजुआ कहीं कटी राजू जाओ राजुआ खाउची दिया मते टिके टिके मिलुछि तो आई ଗାଡିରେ ଖାଲି ଆସିଲାନି ବେନ ସେଇ ଜାଗାରେ जैसे आमर आ गोटे ब्लॉगर केते खुशी लागुची ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 250 टंका दे कि 500 टंका मिल खाइते केते खुशी लागुची ଆଉ ଯେମିତି ଆସି ନାହିଁ जेमने आसी नहीं ସେମାନେ ଝାଟିଆ ଝାଟିଆ ଗୁଡାକ। ଫିଷ୍ଟ କେବେ ଖାଲି ଫିଷ୍ଟ କରିବେ ଏ ବଡଟା କେତେ चांदीर 21 तला ଭାଇ ବାହାରେ ଯିଲ बेसी आ बजेट शॉट एटी हमर समस्त अछन आम गण रे उपस्थित होइजंते हम नर्स मैडम नर्स ये हमर बिजनेसमैन ओमेन ओमेन बिजनेस वोमेन ना बिजनेस वोमेन हां बिजनेस वोमेन ये हमर तोर डिजिग्नेस ବେ ତୁ କାଢ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପହଞ୍ଚି बागला आसिल लोक ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ये हमर गुरुमा ए ये किता होजी तू भावଛୁ तू देखते बोल तो भूल এটা তো চিন্তাধারা ভুল ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦେଖତେ ଖରାପ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରୁଛି ଦେଖତେ ଭଲ ବୋଲି देखते भूल दिया ठीक है चलिबो ମୋର କିଛି କହିଲୁନି ରେ ना ये किए ट्रैवल ये हाँ ट्रैवलर ये बोलेरो
কিস কইলু কিস কইলু ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ତ କିସ କହୁଥିଲି ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏ ଆମ ନୂଆ ଆଇଜନ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଲୁ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ 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 ଗୁରୁମା ଚିକେନ ପକୋଡା ଆ ଦେখ ସିଏ ବି ଚିକେନ ପକୋଡା ବେଶୀ ଖାଇବ ହଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଦୀପ୍ତି ଦେଖୁଛ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଆଇଛି ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇ ହଁ ୟାର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହବ ନା କିସ ମାନେ ସେଇ ବର ସେଇ କନ୍ୟା ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ତାର ଆଉ ଥରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ଡାକତେ ହବ ଏଥର ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବାନି ଏଥର ଖାଲି ଖାଇତେ ଯିବା ହେଲା ମାଗଣାରେ ଖାଇତେ ଯିବୁ ଇଏ ଆଇଲାନି ୟା ପରେ ରାଗି ନାହିଁ ତ ତୁ ରାଗ 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 ଶୁଣୁ କତ ବାହାଘର ମୁଁ ଯିବିନି କେବେ ଖାଇତେ ଯିବା କ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବୁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ହଉ ନା ଭାତ ଛଣା କାଲକି ଯିବି ଚିକେନ ପକୋଡା କରିବି ହଉ ହଉ କରିକି ତେଣୁ ମାଗଣା ଖିଆ ହଁ ନା ଯେଡା ନେଇକି ରଖିବି ତୁ ଟିକେ କାଲକି ଦେମି ଅଳଦର ଆଣିକି 150 ଟଙ୍କା ଭିତର ଖାଇବୁ ପାର୍କେଇବୁନି ହେଲା କିସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଟା ତା ଘରକୁ ଜିମ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ଏ ଜିମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ କାଇ ଆଉ ଆଉଛନ୍ ଆଉ 3-4 ଜଣ ରେଡି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି କିସ ଏଇ ଖାଲି ଖାଇବୁ ନା ଖାଲି ଖାଇବୁ ଏଇ ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆଣିବି ଧରୁ ଆମ ଗଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ବେଜ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ ବେ ବେଜ ପଇସା ଦେଇଲୁ ମାଡେ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦବୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଲପା ତ ପଇସା ଉଠିଛି ତ ଉଠିବନି ତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ନା 300 ଟଙ୍କାର ପକୋଡା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ପଇସା ଉଠିବନି ହଁ ପଇସା ଉଠିବନି ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା ओए तोर अनु ए 100 दे राजू तोर पैसा उठी जी पैसा देई नहीं तो उठो काढ ये सोमन दर कासने का आत्रो किसान आ सोला ए बे अनु किसान आत्रो पैसा देई जी 1050 होला टोके मिली गई एते मुझे पैसा बुडी आ सोला पूजा पकोड़ा पाइलो तो आइसक्रीम हाउ ठीक अछि आ कुटे टका दे देबो 10 टका आइसक्रीम खुए देबी पैसा की शांति ना पकोड़ा शॉर्ट पड़ी आवरी हो बाब एते रोइला हला से बर्दान पकोड़ा को जी 4000 का पकोड़ा खाई चला पर भी आवरी कहबी आवरी लुगो हां से तो खाई चला रे खाली हां हाउ तो बाप में यही पकोड़ा किए नब बाघ लास्ट लुक काली बाघ को आसबनी अभाव पड़ती ना शिवा अभाव पड़ती ना धनिया पत्रटा सागर पुरा ପଛରେ ଉଠା ତ ଶୁଣ ଟିକେ ରୁହ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ଗଣିଆ ପାଇଁ 17 18 19 ପଇସାଟା କେତେ ସର୍ଟ ହେଇଥିଲେ 25 ଆଉ 2 ଜଣ 27 हां मु सीड अछि खाली तुम जे बाटा हिसाब ठीक अछि तेनु हमर मांस पस्त्र में ए ताको से जोगडे रे फाप जे बाटा पड़ी जीवा पकेले तो पड़ी चल मुख्य बताऊ ए जे फीस ता प्लानिंग हला फीस आवा थी प्रिपेयर करबुनी की सब से जेमती कोने से तो पैसा शॉर्ट पड़ी जी काली राती रो से बैनर रो लास्ट फोटो जार मारा आइछि से आसी नै ए फोन उठे नै
ଯେତକ ପଇସା ସର୍ଟ ପଡିଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦବ କି? ହଁ ଦିଆ ହବ। ପଇସା ସର୍ଟେଜ ପଇସା ସବୁ ହେଇସାରିଲା ଗୋଟେ ଆଡେ ଅଟକି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା ନା ଆରେ ମୋ କଥା ରୁହ ପକୋଡା 2 କିଲୋ ଖାଇଛ କିଛି ଛୁଆ ବାଧିବ କିନ୍ତୁ ବାଧିନେ ବି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କରାର ନାହିଁ କହିତେ ହବ ଶୁଣତେ ରାଜି ତ ଟିକେ ହାଲକା ବାଧିବ ଆଡୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏଇ ଆଡୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଫିଷ୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ସାନ ପଣ୍ଡାକୁ କହିଥିଲି ନା ଆଗେ ରାଜୁ କହିଥିଲି ଆଗେ ରାଜୁ କହିଥିଲି କହିଛାଡୁଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ବନ୍ଧୁକୁ ଫୋନ କନି ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ କହିଲା ମତେ କହିଲା ଦୁନିଆ ପାଲା ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ପାଳି ଆସିବ 5-6 ଗୋଟେ ଟାଟା ବିର୍ଲାର ଚାକିରି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଆଉଛି ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା କହିବି ଯେତେବେଳେ ଜଗତବନ୍ଧୁକୁ କହିନି ଫିଷ୍ଟ ହବ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଏ କହିଲା ଜଗତବନ୍ଧୁ ଯାଇପାରି ଯେତେବେଳେ ଜଗତବନ୍ଧୁକୁ କହିନି ଫିଷ୍ଟ ହବ ଜଗତବନ୍ଧୁ ରହିବୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ତ ନା କହିଲା 313 ଥର କହିଲା ପରେ ଫଟୋ ପଠେଇଲା ଦୁଟିଆ ସେରୁଆନୀର ମୁଁ କହିନି ବାଘରେ ଠିକ ହେଲା ଗୋଟେ ତାପରେ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଛି ଏଇ ଆଡୁ ଚୂଳ ଦୁଶୁଛି ଏଇ ଆଡକୁ ଦୁଶୁନି ମାନେ ଚନ୍ଦା ରକମ ଲାଗୁଛି ସେଇର ଚଷମା ଫସମା ପିନ୍ଧି ଏକାକାର କହିଲା ତଥାପି ଫଟୋ ପଠେଇ ଦଉଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିବିନି ଚିନ୍ତା କଥା ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ବି ଗ୍ରୁପରେ ତ ପଠେଇ ନାହିଁ ହଁ ଜାଣେ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ବି କହିଲା 5 ଆଉ 6 ତାରିଖର ମୋ ଚାକିରି ହେଇଯିବ 7 ତାରିଖର ଜଏନିଂ ଅଛି 8 ତାରିଖ ଦିନ ଦରମା ମିଳିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନା ନା କହିଦଉଛି ବାକି ଆଜି ସକାଳେ ଦେଲା ତାପରେ ବୈଶାଖୀ ମତେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଖରୁ କହୁଛି ଆମର କି ସେ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କି ଫିଷ୍ଟ ହବନି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଝିରେ ରହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସେଇ ଟାଇମରେ ଏକ୍ଜାମ ରହୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି କିସ ଫିସ ମତେ ଲାଗୁଛି ଚନେଶ୍ୱର ଯିଏ ପାରେ ଗଲା ସେ କିସ ବୁଲିଗଲା କଣ ସାର୍ ନୁହେଁ କଣ କହୁଥିଲେ କହିନି ତୋ କତିକି ଆସିବି ଆଗ ପକାନା ତାପରେ ବୈଶାଖୀକୁ ଫଟୋ ମାଗିନି କେଇଠି ମାନେ ଫଟୋ ଦେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ସେ ମତେ ଦେଲା ଜଗଦି ସାଇଲେନ ତ ନା ଆସିନାହିଁ ତା କଥା ବି ଯିବା ସେ ତା କଥା ଯିବା ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଛି ସିଏ ତ କହୁଲା କାଲି କହୁଲା ମତେ ବୈଶାଖୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ମାଗାଲା ବେ ଶୁଣି ସାର ତୁମର ଶୁଣତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୈଶାଖୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ମାଗାଲା ସେ କାଶ୍ମୀରର ଫଟୋ ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି କା ମଡେଲ ବା କେ ଏଆଇ ଫଟୋ ଦେଇଛି ଦେଖ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଜଣା ପଡୁନି ତାଲସାରୀ ପିଲିଆ ନା ନା ସବୁ କଥା କହିବ ତାଳସାରୀ ଉଠି ୟୁଜ କିସ ଚେଷ୍ଟା କର ତାପରେ ବହୁତ ଇଏ ହେଲା ପରେ କାଲି ମାନେ ପଇସା ତ ଦେଲା 2 ଦିନ ପରେ କାଲି ଦିନ 12ଟାରେ ବାହାରିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚତେ ତାକୁ ରାଜିଗଲା 9:30 ଏତେ 250 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛି ସତ 300 ଟଙ୍କା ପକୋଡା ଖାଇବ ଦିଆର କିନ୍ତୁ ଟିକଟ କାଟି ନାହିଁ ଯିବା ଟିକଟ କାଟିବି ତ
ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ପୂଜା କତି ପୂଜା କଥା ଟିକେ ଜୁମ୍ କର ପୂଜା କଥା ଟିକେ ଜୁମ୍ କର ପୂଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଫିଷ୍ଟ କଥା କୁହାଲା ତେବେ ହେଲା କହିଲା ମୋର କାଚରୀର ଜଏନିଂ ଅଛି ଫଟୋ ମଟେଲା ମାନେ ଜଣା ପଡୁନି ନା ତାର ତ ଛୁଟିଆ ଚୁଳ ଚାରିଆଡ ତାପରେ ବହୁତ ହେଲା ପରେ ସେଦିନ ଯେ ଦିନ ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଦିନ ଫୋନ କରିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସ୍ଥାନ କି ଶୋଇଲୁ କହିଲା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ 8 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି 7 ତାରିଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କଣ ମୁଁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆଣିପାରିବି ପାରିବିନି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବସ୍ ରେ ପଳେଇବୁ 6 ତାରିଖ କହିଲା ମୁଁ ବସ୍ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବି ତୁ ମତେ 5 ତାରିଖ ଦେଖା ଯାଉନି ଅନୁମୋ ଡିସେମ୍ବର ମାସ କତରୁ କେବେ ଆସିବ ସେ ତାର ଜାନୁଆରୀ ଆସିବାର ଥିଲା ଅନୁନ ମୁହ ଦେଖା ଯାଉନି ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ନା କେବେ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ଆମ ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ମୋ 10 ତାରିଖ ଟ୍ରେନ ମିଳୁନି ମାନେ ଟ୍ରେନ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆଉ ଦୀଘା ଆସୁନି ଟ୍ରେନ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପାରେ ଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି 9 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସିପାରିବିନି ଯେହେତୁ କହିଲା ମୁଁ 30 ପରେ ଯିବି ମୋ ଟାଇଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ତା ଭିତରେ ଫ୍ରି ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତା ନାହିଁ ଫିକ୍ସ ଯିବନି ମତେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ନା 12 ତାରିଖ ଦିନ କିଏ ଗୋଟେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲା ସିଏ ଆସିବ ଯେ ସିଏ ତ ଆଇଛି ଘରକୁ ସିଏ ଆସିବନି ନା ତୁ ଭୁଲ ଦେଖିଛୁ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା ସିଏ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଲାନି ତାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଥା ବି ଅପସନ ଦିଆହେଲା କହିଲା ନା ପଇସା ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିନି ବେଗ କାନ୍ଦେଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଯୁଗାଡ଼ ହାଟ କରିକି ଯାଉଛୁ ଖରା ବେଳେ ମୁଁ ମାଛ ନିତେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣେନି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ବହୁତ ୟା ଭିତରୁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଲ ଥିଲା ତାପରେ ଫାଇନାଲି ହଠାତ୍ ମାନେ ବେନର ଫଟୋ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆସି ତାପରେ ହେନା ମାନେ ଆଗ ବର୍ଷ ବି ନା କହିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କେନେ ତୋର ଯାଇ ପଡୁଛି ତାପରେ କହିଲା 4 ତାରିଖ ମୋର ସେମିନାର 5 ତାରିଖ ମୋର ଫେରୱାଲ 6 ତାରିଖ ମୋର ରିସେପସନ ବରର ବର୍ଥଡେ ତୋର ଇଏ ଆସିପାରିବନି ବହୁତ ତୋର କହିଲା ପରେ ପଇସା ଦେଇଛି ନା ହଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ଅନଲାଇନ କରିଦେଲା ମାନେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଲା କିନ୍ତୁ କହିଲା ମୋର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମତେ କହିବନି ଯିବା ତାପରେ ଲପା କଥା ସତ ହଉଛି ଲିଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଲପା ନା ବୁଲିଛି ସେ ତ ଏକେ ତ ପାତ୍ରା ଆଉ ଲୋକଟା ଛୁଟିଆ ଲୋକ ମଜୁରକୁ ଆସେନି ତାପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିଲା ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କହିଲା ମିଛର କହୁଛି ୟାର କିର ବୁଝିବା ତାପରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହା ହେଇସାରିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏ କହିଲା ତୁମେ ହିଁ ସ୍वर्ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର 4 ତାରିଖ ଦିନ আমার স্বামীর বর্থডে জন্মদিন আমি আসবো না আমি বলি 5 তারিখ কালি গুরুবারে ইয়ে লক্ষ্মী না ইয়ে গুরুবারে না অসুবিধা হব কালি আসপারানি ফাইনালি আজ সকাল 6:30 ফোন মানুষ মু লাগুনি রাতির হালকা টিকে নিশা করছি গোলা বসিছি কিস হলা মু যাচ্ছি মানে 7টা 7:30 ବେଳେ না না বে বাঙ্গিনি 7:30 ବେଳେ কହୁছি মোর মেকআপ লাগুছি না না তা সরিছি না লিসা পয়সা দিয়েছি আ বেজো মেন কা বেজো মুই আগে পয়সা আগে সব সুচিত্রা পাই সুচিত্রা পাড়া পয়সা দিছি বেজো কইলা কি কইলা পয়সা দেই দতে ঠিক আছে কিন্তু তুমকা সাঙ্গ আমকা সম্পর্ক কিছু যদি গনি পৌঁছিল মো 150 টাকা উঠেনি মনে ভাবলো চারিটির দান করদেন তারপরে আজকে যাও কষ্টে মষ্টে আসিবারনি কেহি ফোন করেনি তো সাইলেন্ট মোড ফোন করে কেহি ফোন করিবনি যাও ফাইনালি আইলা যাও খুশি লাগি তারপরে উর্মি সে তো মু যেতলে ফোন করে মু এবে ট্যুর ଅଛି নীলগিরি ট্যুর নীলগিরি উৎসবর মতে গেস্ট ডাকাইছি সেটি মু ব্লগিং র চাদর বাঁধিছি তারপরে জলেশ্বর মু ফ্লাইট জলেশ্বর উলেনি ট্রেন সেটি গোটে জলেশ্বর মহোৎসব র তাকে ইনভাইট কৰাইলে সেটি গুডিয়ে তোর ফোন কলা পরে
8ଟା 8:30 ଲାଗୁଛି କହୁଛି ଖରା ଟିକେ ବାରାଉ ମୋ ନାକ ଅପରେସନ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ଖରା ନ ବାରେନେ ମୋ ନାକ ସେଚିଛି ଟିକେ ଆପାତ ତାଜା ନମାନେ ଆସିବନି ବମ୍ ଫାଟିବନି ତାପରେ ଆମର ତ ଆଉ କହିପାରିବୁନି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଇ ଝିଅ ପଠାವಂತೆ ମୁଁ ଯିବି ଆମର ଝିଅ ଯିବ ସତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ମାକୁ କିସ କହିଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କେହି ଭାବୁଥିଲ କି ସିଏ ଆସିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଛି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ସିଏ ତା ଘର କିଛି कला 150 रही कि मुई एते पूरा स्ट्रिक्ट एते लेट केने एते दमई केने स्ट्रिक्ट के दियो सेई दारो 150 कहलु ना निबार तो और जा भी हो श्रद्धा बहुत डेर हो जेड प्लस सिक्योरिटी ता पाई गला मते लागला द्रौपदी मुर्मू आसी आगुरो गोटे गाड़ी छिया गला ता घर गेट पर गेट आगुरो गोटे तमा देख देले रोड क्लियर जाओ को कहतो ड्राइविंग लाइसेंस दे जाओ हमर जो किछि भी क्षतिपूरण तुमे हला पैसा दियो किसान गोटे स्पेशल कैरेक्टर से कहला मो कतर कैटरिंग कतरू आरंभ करके धुआ लुक सब अच्छी किंतु केतले 3:30 बेले मु जाउची 5:30 बेले पहुंचे कहला मु क्रिकेटटा खेली सानी गुडटा धुची तापरे देखाबो तुम संगे रील्स कर दे 8:30 बेले आउची कहले कैटरिंग आसने से तो कैटरिंग आके तारो ता बागरी रो कहले तारो भात बसे दो रात ये जहारो घर बागरे सुन आज सकाळ 313 थर आईफोन वाला ना वॉइस मेल करो एक साथ तापरे मु डाकी क्या ता मां बाबा ठियाई तो मु डाकी ए किसान बेराणो माछ आनते जिवाले ए किसान पैसा देली दाता गोटे पेटी जळ गोटे एडिशनल फ्री देजन सेटा लगा था गोटे पेटी आम गणरे केम्पा को आसी बेडे दान करे हां पैसा दियो बनी के जरो बेडे दान स्पॉन्सर हला स्पॉन्सर ए समस्त इंस्टाग्राम रो ता आईडी फॉलो कर दबो आ गोटे वीडियो कोई जते मात्र केम्पा ए सालाड कराई नै ना कैंपर गोटे स्टोरी पके दो केम्पा रो गोटे स्टोरी पके दो एटा तो दायित्व जे खाउ तो फोटो मो भाई तो है ना लास्ट तो गोटे काम देखनी सालाड करूची सालाड काटुची ये भी सालाड काटुची धन्यवाद आम डिपार्टमेंट छुआ जी जान भैया को किए सामने सामने ब्लॉक में अपेक्षा कर ना बहुत दिन पर वीडियोटा पड़ो ये आम चिकेन ठंडा होगानी राजा तुमको केते खुशी लगुच आज फिर जे अछि बहुत खुशी लागुची आज समस्त अछि और किछि प्लेयर आसी नै ए लाउंदु टिका आ ऊपर आसी परिबेनी आर पर आसी चलिबो चल समस्त चाइने चलिबो हेना पिनी दुई चारटिया लोक जदी कहबो ना हबनी मु देखि मो मार बाडे से दियारो हबनी संस्थाटा हमर सब दिन पई चालू अछि चालू रहिबो रेडी तो गपी चलिबो शंभू तो जीवन एते काम एते से एते डेर बोलचु हां मुआ देखिबुनी ने ए आउ पकड़ा देलो ना पकड़ा सेमने रेडी खाई दे दे वर्तमान दुटिया बाजलानी गोटे लुक गोटे ग्रुप रो खिया सब नै हां किसान पैसा टा टिके देई दियो ए पैसा के आ जाओ केते गर्वित लागुची तुमको आज फीस्ट आसी बहुत उल्लासित उल्लासित पैसा तो उठे सार ऑलरेडी खाली खाई कुछ जेठी गला सेठी खाइला केते खुशी लागुची बहुत खुशी लागुची दीपक भाई टिप्स 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 किछि मिलिबो हां मिलिबो किसो किसो गोटे पार्टी बाय जाला बरे तो बाबा ये तो ब्लॉगर ना केतला हेई पडिबो जणा पडिबो व्यूज होई ना ना सत्य कहूची मु बाहा मिनी तो डाकिमी बाकी एबे बाहा मिनी और 3 वर्ष परे बाबा फाइनल 3 वर्ष श्रद्धा केते गर्व लागुची 11टा बेले आसी खुशी लागुची आ तुमर नेक्स्ट या पर वर्ष आसी होची नियाती आसीबा दीपक जदी संग रहइबो तो नियाती होबो जदी बालेश्वर पर पाले बैठे बालेश्वर टोटो रिजर्व करो 8टा कांतरे ना बालेश्वर कोटे टोटो रिजर्व करतो श्रद्धा कहला या पर फीस्ट करबो मु आसीमी किंतु बालेश्वर करबो टोटो रिजर्व करो 12टा कांतरे बालेश्वर सब बुझिबो तो कार चलाने शिखचे एतेबडा कार चलाने शिखचे कार पैसा दे राजू केते दुख लागुची तुमको बहुत दुख सर जी बहुत दुख लागु कांदो तो टिके ए बारी बता छुआ बड़ा बड़ा दे दे रखा ए मांगरी किछि कोटे कह तू किछि कहि परिबिनी केने मो बंद होईची केने ना ठीक अछि ना एतले टिके रा करू
हाँ ये पैसा देले फोटो पठाओ रो लास्ट टाइम কথা কইলু रे खाइबा तरकारी भल होई तो मैंने होइतने भी कह दियो बोल भल लागुनी मु रखुछु डायरेक्ट पर पछर कइथा तो अलगा था आलू भाजीटा भलेनी पूरा गंदा অন্যায় যে আলু ভাজিটা actually। हो आ सब ठीक अछि तो চিংড়িটা নুনিয়া ए सुन आलू भाजीटा अन्ना होइछि चिंगड़ीटा लुण होइछि से आलू भाजी सांगरा चिंगड़ीटा मिसे दे ठीक है जो नाम गण रे हरिप्रिया आसी उपस्थित होइछंती तेणु आमे बहुत हेलीकॉप्टर लैंडिंग होला गर्वित তো হই প্লেট বসি যা খাই দে দুটা ধরে বসি যা ସବୁ ପେପରରେ तू तो बोला मत पड़ते देख केन टॉर्चर करछो तुम देख डिमांड करछो ब्लैक আগতে মরটা নেই আগতে नुची सहीटा पड़ो आबासी ना आ ब्लैक कॉपी करबा पड़ा मत न तुम जदी पेटी आ बदर पेटी पाई এ সমস্ত খাই কানে পত্র ধরে ধরে सदा तुम बीजेपी वाला ना बीजेडी कांग्रेस ताने तो नहीं धर देना नु फाइनल आबासी डिमांड तू बागरी पाई कटे रखी ते मारी दो मते ओ दे रख दे दीपक बाबू लास्ट खाई केमती लागला बहुत कुछ लागु सब घास बारे ना बा ए समू बे तो छियाई जोड़ी आउ की ए तुंगा कोइन पे तो छिया छुआ ना की कोइ देते देखो ए ठिया हो लाइन रो ठिया हो ପାଲଟା ମେଲା ଝିଅ ଗୁଡା ସବୁଆଡେ ଠିଆ ଆଉ ପୁଅ ବସ देखि पारथि हमर केते शृंखला रक्षा कर जम छुआ ने 13 थर कहला पर भी 14 नंबर बेल को भी ठिया होनी की 15 थर रही କେହି କିଛି କରିପାରିବନି ରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବନି ए जे देखु जो या भीतर मु केडी अछि को देखि देखो मते चिन्ह देखि या भीतर मु केडी अछि देखो गोटे हाँ देखो मुह देखो तापर कुह मु या भीतर केठी अछि मु देखो केडी अछि देखो केडा ओए मो फोटो एटा माउसी देखले मु ए छुआटा हैला किए ए ए छुआटा किए को देखि बामु छुआ कई मत चिन्ह पारलनि तो देख देखी मु केडी अछि भल से देखो ନେ भल से देखो माउसी मु केडी अछि दे ମୁଁ ତ ଦେଖେଇନି ଦେଇକି ନା କହୁଛ हां तुम एडी देखलो मारे ନା ମୁଁ ତ ଏଇ ଦେଖେଇନି तुमरो दादू को चिन्ह पारो तो ए माउसी तुमरो दादू को चिन्ह पारो तो ନା वर्तमान हमर केक आसी हला वर्तमान केक काटिबा पई समस्त आसी जाओ जल्दी जल्दी ए कोणास रे खाना तो केते खुशी लागुची केते खुशी लागुची ମାସ ତ କହିନି मास तो कमी ओए माजी के जीबू ता कोई दे कथा कोई दे माजी के जीबे सब ଅନ ମାସ ତ କହୁଛି हां ତ ଭିউअर्स को ଆଜି ମାସ ଦେଇ ଏଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା विकी से होला हम मिलुनी मारे आ देख कहला मोर एटा खराब है खराब होबनी गरीब तुम जे जे वीडियो रे सका ऊपर छुआ माने पैसा के मारू करबो हैप्पी बर्थडे टू यू जोड़ा दी ए सायो आसी पर उठो ए सुमी हैप्पी बर्थडे टू यू एकदम मुंह से बात करो से बात के रखी रो बस ये सब बटन तुझे ए बॉर्डर मो करते तो सीधा कथा हम दोरिया बात मो कर हां दोरिया बात दुटे खुशी रे हां आसो जे तू पळा मत मोइला हाथ तो मारिबनी के हैप्पी बर्थडे ओरियाला नी तू ए धर धर तो सब छिराने पछू छिरा देखा लाइट छुई जे ओटा सेल्फी ने समत छिरा तोरनी उठा बास्ते जीवो रे बास्ते जीवो बम मुठो छिरा डरी की पळैला बम बम अच्छा भले बम बम ये बा ए राजा बागुर कन्फर्म राजार भात चुआनी आज कंप्लीट
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କିପରି ରହିଲା? ଯାହା ମାଖେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ। ରାଜୁ ୟାପରେ ତ ଆଉ ହବନି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି? ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ। ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ। ଆସ ଏ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି? ଆଁ? ମୁଁ କାହାରିକୁ ମାଖେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଧଳା ପାହାଡ଼ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରତେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ର ଦାଗ ଅଛି, କିଛି ୱାଟରମାର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଷ୍ଟ ସରିଛି। କଳା ପାହାଡ଼ର ଇଏ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍, ଆଉ ସେଠୁ ସବୁ ଅଛନ୍ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ରେଡି। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟର ସବୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦଉଛନ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟର ଆଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ହେଲା ଅନୁକୁ ଆଇଲା। ସେଠି ସିଏ ବେନୁଆ ତ ଆମ ସାରଥି ବାବା। ବେନୁଆ ଗେଟ୍ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଧଳା ଜୁତା ପିନ୍ଧିଲା, ରେଡି ପୁରା ଧଳା ଜୁତା ଧଳା ଚଷମା। ନା ଅନୁକୂଳ ନା ଧଳା କିସ ବେନୁଆ ଫଟୋ ଆଗ ଥର ବେନର ଉପର ବେନୁଆ ଫଟୋ ପୁରା କଟ ଆଉଟ୍ ମାରା ହବ। ବେନୁଆ ଫଟୋ DSLR ଫଟୋ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବେନର ବାର କରୁଥିଲା କହିଲା ଏଇ ପ୍ଲେୟାର ଫଟୋଟା କ୍ଲିୟର ହବ। ହଉ ବେନୁଆ ରାଗ ନା। ଏ ବେନୁଆ ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ଯିବ, ଡାକିଦେନି ଏତୁଣୁ ଠିକ ଅଛି। ରିସେପସନ କିନ୍ତୁ କେହି ଯିବନି, ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ଯିବ, ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇଯିବ ବାହାର କରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବାରୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପାଇବ ସର୍ଟ ପଇସା ଟିକେ ଦେଇଦେନେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହବା। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବି ସର୍ଟ ପଡିଛି ମାଂସ ଭାତ ବରଞ୍ଚ ରାତ୍ର ଖାଇବ। ଭାତ ଅଛି ପଖାଳି ଦବା, ମାଂସ ଅଛି ଖାଇଦବ। ତେଣୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ ଯିବା। ଗୁରୁଜନ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯିବା। ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍, ବାହା ଗଲା ପରେ ଏଇରକମ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ଆଉ ହବନି ବି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୁଛୁଆନକାର କିଛି ନାହିଁ, ଫଟୋ କେହି ଉଠେଇବନି, ଦରକାର ନାହିଁ। ପକୋଡା ଖାଇବ, ଖାଲି ଖାଇବ। ଭେଜ ଫିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ତୁମର ମାନେ କେବେ ଭେଜ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ? ତୁ ଏରୋ ଛୋଇଲ ନା, ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ନା, ତ ଏରୋ ବେହା ମୁଁ ଦେଖିଥିନି କେବେ। ସାଙ୍ଗକୁ ପଳେଇଲୁନି କିତା ହଉଛି ହଉଛି କିତା ମାନା। ତୁ ଆଜି ଯିବୁ, ଆଗେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଠିକ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାହାକୁ ଯିବୁ ହେଲା। ଯା ଯା ଯା। ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଫିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ସରି ବି ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ନାହିଁ, ସାୟନ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଅଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଖା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଦେଖା ହେଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।